Bye. Study ko? Ay. Physics. Wala. Wala. Yeah, meron. Nagsali ka? Wala, day. Isa lang. Wala. Ikaw nakasabi ka? Konti lang ba ba? Ay, ito na. Day, ma-feel niya yun? Day. Paulino? Day. 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 Day, parang may Day. 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 Ito man. Day, parang may May, ka na ba? Nay. Uy, isa! Huwag kayo dito. May nahuhulog. Sa kabila kayo. Halika na. Uy, isa! Tagakan mo! Day! Agay! Okay ka lang? Day! Hello! Huwag kayo dito. May nahuhulog. Sa kabila kayo. Halika na. Halika kayo! Uy! May nadapa! Doon ka sa kabila, bay. Mohairesh. Yung bag mo! Okay ka na? Dandahan lang! Ah! Ha? Hala! Uy! Uy! Uy, bay! Dandahan lang! I-avoid natin yun. I-avoid natin yun. Halika. Dandahan lang. Guys, dandahan lang. Excuse me, we should stay here to avoid hazards and aftershocks of the earthquake. Okay. Thank you. Sige. Let's go there.